Donc, on passe au deuxième embranchement des protozoaires. C'est la Ciliophora. Après les Cercomastigophora, on passe des Ciliophora. Donc, c'est quoi les Ciliophora? C'est toujours un nom grec qui se divisait cette fois-ci en deux parties. Cilio plutôt veut dire les cils. Les cils هما الأهداب. الأهداب هذيك الشعيرات الرقيقة جدا. Et phora, جاية من phoros, veut dire qui porte ou bien porteur. Donc, ce sont des animaux qui portent des cils. Les cils vibratiles ou organelles ciliaires. L'embranchement infusoire. Embranchement infusoire, يعني cilé. يعني يحتوي على les cils. D'accord? C'est ça les ciliophora. Donc, elle vit les eaux douces ou bien les eaux saumâtres ou salées. Donc, تعيش في المياه العذبة أو المياه الراكدة أو المياه الغير نظيفة salée. Donc, espèce commensale. Donc, يعني symbiotique ou bien des parasites. Donc, c'est le type de vivre تاعها. Elle vit في des symbiotiques يعني تتعايش أو تتكافل مع بعضها البعض. ولا في des parasites يعني طفيليات كطفيليات. Donc, et concernant le mode de reproduction, on a deux modes de reproduction. La multiplication asexuée, التمايز الغير جنسي asexué, ou une reproduction sexuelle التي تتمثل في la conjugaison. On va voir ça, c'est apprendre ça, c'est important. La multiplication asexuée, une multiplication ou bien une reproduction au تجديد جنسي. Donc, c'est la conjugaison, on va voir ça. Appareil nucléaire bipartite فيها des macronucléus et des micronucléus. Donc appareil nucléaire bipartite حتكون مجزأة قادرة تكون ماكرو يعني كبيرة نواة كبيرة ولا micronucléus. On parle de cytoplasme. Le cytoplasme, il contient des vacuoles digestives et vacuoles pulsatiles. Donc فجوات تاع الجهاز الهضمي ولا فجوات نابضة على pulsatiles. Elle contient aussi des mitochondries. الميتوكوندري اللي هي مقر la photosynthèse عملية التركيب الضوئي. Le dictyosome اللي هي c'est l'appareil de Golgi, etc. Donc c'est le cytoplasme. هذا ما يحتوي الهيولة تاعها كما نقولوها وتحتوي على une appareil nucléaire اللي هي جهاز نووي. D'accord? La classification est basée sur les caractères de ciliature. Bien sûr, donc la classification راح تعتمد خاصة مادامهم sont des مادامهم يتميزوا ils sont caractérisés par les cils. Donc la classification راح تتمركز على les ciliatures. Donc, on a trois classes. Après l'embranchement, c'est toujours la classe. Après ça, c'est l'ordre. On a trois classes. Kain, oligo, Immunophora, c'est la première classe. La deuxième classe, c'est Polio-Immunophora. Et le troisième ordre, c'est Fermagminophora. D'accord? C'est les trois classes. هادوك فاش نحفظهم بون عندنا هذا لو بريفيكس اوليغو وهنايا بولي داكوغ اوليغو معناتها احادي وهنا بولي معناتها متعدد ونزيدوا لها لو راديكال امينو اي امينو داكوغ ومادام نحكيو على لي سيليوفورا بيان سور راح نزيدوا لو سوفيكس فورا اي فورا هذه سي جوست بور فاسيليتي الحفظ تاعها. من بعد عندنا هنا كينيتو ديجا وعد علينا هذا كينيتو في لي زوردر تاع لي سيليوفورا بلوتو تاع لي ساركوماستيغوفورا لي ماستيغوفورا في لي زوردر تاعها. دونك كينيتو ونزيدوا لها لو راديكال فراغمينو. دونك فراغمينو ومادام نحكيو على لي سيليوفورا دونك اون راجوت توجور لو سوفيكس فورا. داكوغ دونك عندنا 3 كلاس les oligo-immunophora, les poly-immunophora et les kinetophragminophora. On va commencer par les oligo-immunophora. Oligo معناتها peu يعني قليل. إيمان هذه إيمينو donc جاية من إيمان معناتها membrane. Et phora qui porte déjà عدت علينا. Donc عندنا oligo c'est peu
Iman veut dire ses membres, membrane plutôt, يعني غشاء, ou phoros qui porte. Donc la bouche ou cytosome s'ouvre au fond d'une cavité buccale. هذه دوك نشوفوها كيفاه. بمعنى يكون لو سيتوزوم اللي هو لو سيتوبلازم يكون منفتح في داخل التجويف الفمي. On va voir ça. Donc حنا على واه قاعدين نحكيو على les oligo-immunophores. C'est la première classe. Donc on a trois classes. La classe c'est l'oligo-immunophores. Après la classe on a une sous-classe. يعني في les oligo-immunophores عندنا une sous-classe. في la sous-classe هذه كاين les immunostomatia. Donc les immunostomatia. في la sous-classe هذه بعدا كاين un ordre. L'ordre تاع هاد les immunostomatia sont des immunostomatida. Donc l'ordre c'est les l'immunostomatida. Par exemple, on a le paramycium codatum. Paramycium codatum, شوفوا كيفاش عنده أهداب، هم الأهداب هادو يبانوا. Donc عنده هاو التجويف هذا. Donc autre espèce عندنا paramycium aurea, كاين paramycium bursaria, كاين paramycium codatium اللي شفناه قبل، وكاين paramycium micronucleatum. Donc وهاو عندك الحجم تاعهم هادي من 120-180 microns يعني ils sont très petits. Ils sont des micro-organismes qu'on peut pas les voir avec l'œil. هنا le paramycium bursaria عنده de 100 à 150 microns, les paramycium codatum de 180 à 300 microns et les paramycium micronucleatum de 100 à 350 microns. يعني هذه هي الكبيرة فيهم ككل. D'accord. هادو sont les oligo-immunomastigophores. Plutôt les oligo-immunophores. Donc, on passe au mode de reproduction. Et comme on a dit que les Ciliophora ont deux modes de reproduction, la reproduction asexuée, la multiplication sexuée, ou une reproduction sexuée, c'est la conjugaison. Donc, on va commencer par la reproduction asexuée. Les silés ou bien les Ciliophora se multiplient surtout par voie asexuée, la division binaire transversale. Donc, les Ciliophora se multiplient, surtout par par ce processus lié à la reproduction asexuée. Donc, cette division débute par celle de l'appareil nucléaire, parce qu'on a dit que les Ciliophora sont caractérisés par la présence d'un appareil nucléaire, Jihaz Nawawi. Cet appareil, elle est divisée en deux parties. Il y a une macronucléus, micronucléus, يعني نواة كبيرة ونواة صغيرة. Donc, تبدأ le macronucléus, يعني النواة الكبيرة. Se sépare en deux. Donc, تنقسم إلى قسمين أو تتجزأ إلى جزئين. Et le micronoyau subit une mitose, يعني أو le micronoyau النواة الصغيرة يطرأ عليها عملية انقسام, une mitose. Ensuite, le cytoplasme s'étrangle plutôt, et les deux moitiés se séparent. C'est la cytodiérèse ou la plasmatomie. La plasmatomie plutôt, il y a عملية الانقسام sur le cytoplasme, d'accord? Et voilà, كيفاش تصرا la multiplication asexuée. Donc عندنا celle-là c'est la macronucléus et celle-là c'est le micronucléus. Donc هذا le micronucléus حصل عليها عملية une métose, يعني حصل عليها عملية الانقسام الخيط المتساوي ويوليو عندي زوج, d'accord. Et celle-là هذه elle se sépare en deux, d'accord, وتمدلي deux cellules filles. Donc, on passe à la reproduction sexuée ou bien la conjugaison. قلنا deux silés s'accolent par leur péristome, puis échangent des noyaux sexuels. Là, je vais lire et je voulais vous montrer un schéma pour mieux comprendre. Donc, les deux silés ou bien les deux Ciliophora s'accolent par leur péristome, puis échangent de noyaux sexuels. Donc, c'est quoi le péristome? Le péristome, c'est un cilion garni de cils
vibratile dans lequel s'ouvre l'orifice buccal des portes. Donc كلي فجوة هكا. دونك داكور كلي فجوة دونك تنفتح هذه الفجوة أين يكون هناك انتقال أو تبادل. هنا راح يكون تبادل نووي، حتكون تبادل في النواة دونك دي نوايو سيكسوال. داكور اي فوالا عندك un macronucléus, une micronucléus. Deux ciliés s'accolent par leur péricytome. Donc voilà, أو هنا le péricytome. Donc راح يصير un accolage، راح يكون ارتباط بين les deux ciliés. Donc voilà le premier cilet et le deuxième cilet. راح يكون un accolage. ومن بعد حيكون هناك donc les micronoyaux des deux conjuguants dégénèrent. واش راح يصير؟ Le macronoyau, يعني النواة الكبيرة des deux conjuguants dégénèrent est éliminé. Tandis que les micronoyaux se divisent plusieurs fois de suite. Donc la macronoyau راح يصير راح تضمحل. D'accord, يعني حتروح. Par contre le micronoyau النواة الصغيرة حيصرى أو يطرأ عليها عدة انقسامات. Donc des divisions successives. Une successivité de division. Ou bien une succession de division. Une des dernières mitoses est réductionnelle. La mitose c'est quoi? Et la méiose c'est quoi? Donc la mitose هو الانقسام الاختزالي أو الانقسام المنصف. Par contre la méiose هو الانقسام الخيطي. D'accord. Donc راح يكون واحد من الانقسامات هادو la succession des divisions راح تكون la méthode réductionnelle. حتكون اختزالية. يعني حتولي une méiose. Un seul micronoyau haploïde. Haploïde veut dire de عنده n. يعني الصيغة تاعو حتكون n. يعني العدد الصبغي راح يكون n فقط ماشي 2 n. subsiste يعني حيكون هناك تركيب وحدة فقط ميكرونوايو واحدة فقط حتكون haploïde. Une méthode équation بعد حيصير une méthode équation انقسام منصف équationnel راح يكون متساوي بالتساوي donnera dans chaque individu deux noyaux sexuels véritables gamètes. On va voir ça. Donc هذا c'est le collage. Bon قلنا عندك une des dernières méthodes est réductionnelle. Un seul micronoyau haploïde substitue. Donc d'accord. قلنا باللي le macronoyau c'est éliminé. حيصير لهنا une succession de division تاع le micronoyau. واحد فيهم راح يكون réductionnel donc منصف حيمد لي deux اثنين فقط دونك هادو يروحوا حيمد لي زوج ميكرونوايو. داكور دونك وحده حتكون برونيكليو sédentaire يعني femelle وواحده حتكون un برونيكليو migrateur يعني mâle. يعني حتمد لي دي فغي غامات امشاج ماشي جاي ماشيش ذكري وماشيش انثوي. ميغراتور هو الذكري و سيدونتير هو الانثوي. داكور un pronécleus migrateur et un pronécleus sédentaire. Donc migrateur قلنا un pronécleus migrateur ذكري mâle et un pronécleus plutôt sédentaire يعني انثوي. Le pronécleus de chaque cellule va fusionner avec le pronécleus de son partenaire. Donc راح يصير le pronécleus de chaque cellule من كل cellule va fusionner راح يرتبط avec le pronécleus de son partenaire مع الزوج تاعو son partenaire أو الشريك تاعو. Après le copulage ولا اللي نعيطولو le croisement تاع les conjugants يعني les pronécleus migrateurs et les pronécleus sédentaires الأنثوي مع الذكري seront en possession حيكون عندهم قدرة des noyaux diploïdes يعني من الانتقال من لابلويد إلى une cellule diploïde يعني الصيغة تاعها هي 2 n اللي تكون اللي نسميوها حنايا un syncaryon. D'accord qui se divisera plusieurs fois. On va voir ça. Une migration du pronécleus migrateur. Donc حتكون هنا une migration انتقال أو هجرة le pronécleus migrateur vers le pronécleus sédentaire باش يصير هاد le copulage. من بعد واش راح يمدنا le pronécleus de chaque cellule va fusionner avec le pronécleus de son partenaire. D'accord وتمد لي une cellule diploïde يعني de 2n. ولا اللي نعيطو لها un syncaryon qui se divisera plusieurs fois. Un des produits de division de syncaryon subit une